Ito guys, gagawa tayo guys ng Graham. Malapit na kasi ang Christmas, 2 days. 2 days na lang Christmas na guys. Kaya ngayon magpre-prepare tayo ng yung napaka-viral na Graham. Ang aking ingredients guys ay 2 Nestle cream, 1 condensed milk, 1 pack na Oreo at saka 2 pack na Graham. Okay guys, let's go. Gawin na natin ang ating Graham Oreo. Umpisahan na natin maggawa guys. At yan, ilalagay na natin yung chilled condensed milk sa ating mixing bowl. At kailangan simutin natin ang laman ng lata guys para sulit. Hindi masayang. At yan guys, susunod natin yung 2 pack na Nestle cream. At pigain natin yan guys. So, para lumabas lahat yung cream sa loob ng box, karton ng Nestle cream. 2 pack yan guys. At yan guys, hahaluin na natin yun. Gamitin natin yung mixer para mag-double yung mix natin hanggang mag-double. Yung palaman ng Oreo, yung cream ng Oreo, lagay natin sa ating mixture. Yan guys. I-mix ulit natin. Nanti ini Oreo. Kasi ini video Oreo juga. Okay, dulu. Nah, lagay natin guys yung ating Graham. Direndam. Iya, tak rendam, cuci. Iop dulu. Ayun guys, lagay natin yung ating cream. Lagyan natin lahat. Ini niya semua. Tadi cakap-cakap saja saya itu. Tunggu. Nanti diletak di atasnya. Ya, atasnya lagi, nanti Oreo di tengah-tengahnya. Tak muat kok. Muat nanti itu. Ngam-ngam. Nanti. Yuk dulu. Nanti dulu. Lagyan natin yung Oreo guys. Lagyan natin. Iok dulu.
Ilagay natin guys sa freezer.